jua-jua ras selamat wari minggu man banta krina. Bas minggu enda si bengketi ku bas minggu advent si petelukan. Guna menakan kebaktinta mari puji Tuhan ni bahas kitab dendenta 330 siwah bagi si pemena rasi peduakan. Kebakti nenda ibenakan ibas gelar di bata Bapa si jadi ulu pengarapenta. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi penampat mandoni enda. Rasibas kesah si badia si tetap pergegehi kam. Guna nikap kendalan man Tuhan. Perkua ate ras damai ibas di bata Bapa nari. Ibas Yesus Kristus nari. Rasibas kerembakan kesah si badia. Ras kam krina gelah. Amin. Aku kap batang anggur janah kame dahan-dahana. Kalau si tetap ibas aku, dengan aku ibas ia, melalama buahna. Sebab adi lakin ras aku, labo kam ngasup erbahan kaipe. Yohanes 10:5 ayat 5. Ngaloi kata enda mari si puji Tuhan ibas kitab Nedenta nomor 62, sindekan bagin si pemena rasi peenamkan. Yesus
mari semua paksana kita ngoge kata di bata bagin si pemena. Sini buat ibas Mazmur 126 ayat 1-6. Adinggo sidat mari sidengkehken ras-ras yogiken kami ijen danari. Kencai baba Tuhan kita mulih ku Jerusalem, balik kita ras kalak sirnipi. Andiko seh kal siakap riahna, tawa kal kita. Maka bangsa-bangsa sideban mencakapkan kita nina. Di bata ngelakukan perbahanan simbelin man bana. Tuhu ilakukan Tuhan perbahanan simbelin man banta. Seh kal ateta malemna. Oh Tuhan, baba kami mulih ku negeri kami. Desken lau udan si malar ibas baluren lau singgo kerah. Bahan maka kala si merdang dingin na tangis. Bancirani alur surak. Kala si lawas ngenah alu iluh mambur. Mulih baba ulih pranin janah rende. Ketuahan kala si megiken kata di bata dengan si make kencai bas kegeluhenna si tep-tep wari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Mari ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, bujur sekan kami man bandu Tuhan diberi kendu kami kesempatan. Laku erkebakti ni bas minggu enda Bapa, bersekutu ras kam Tuhan, dingin ngalaukan katandu jadi pergegah man kami. Kentisik nari serayandu, kemahandu, arbelas karena kata Tuhan, ngerana dagi kam Bapa, pakaikan kemahandu guna nurikan kata di bata. Ingin kesah si badia si pengasup kerina perpulungandu guna ngantusi ngukuri ras makikan kata bas kegeluhanna. Terpuji gelar Tuhan, reh kami bas Yesus Kristus penebus kami. Amin. Pengogenta si peduakan ibas minggu Advent si petelu kenenda ibuat ibas 1 Tesalonika 5 ayat 16 seh 24. Yugikan kami injenanari raduras kari kita ngantu sisa. Merialah atendu katawaripe, artotolah katawaripe. Janah katakanlah bujur mandi bata ibas siuga panape. Enda mesingena ate di bata ibahandu, ibas geluhndu selaku kam kalak singgor sadaras Kristus Yesus. Olam bati pendahin kesah si badia. Olah kamanggap enteng nandangi berita karena sura-sura di bata. Kaipe ujilah lebih, cikep si mahuli. Silahkan kerina si jahat. Di bata si mereken kemalaman ate man banta. Arbahanca kambadia ibas kaipe. Janah ia sing kawalikam. Kesahdu, tendindu, raskulandu, bersih ibas kesalahan nari. Asum kerehen Tuhan ta Yesus Kristus pagi. Di bata sindilokam setia kap. Janah ia sirbahanca maka sienda banci jadi. Sehjenda pengogenta mejuah-juah man banta kerina. Perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas minggu Advent si petelu kenenda. Tema si seh man banta emakap. Ersikap nandangi kerehen Tuhan. Adis perdiatakan kegeluhan tapak sagenduari. Lasi gejapkan enggomenda bengket kita kubas bulan si pesiwahkan. Ngalakan pandemi COVID-19. Tentu nalik kerasa bosan. Jenuh. Janah mungkin ngor tambah kebiaran ta. Arkiteken korban arbuena. Laba cilang kekelengan Tuhan. Metedah hateta. Datkan vaksin tambar. Gelah baci pulah kita ibas COVID-19 endanari. Maka tentunya kekelengan Tuhan jadi sada keriahan man banta. Ibas minggu si lewat tanggal 6 Desember presidenta anggo ngatakan maka nguli sada juta vaksin singgo seh ku Indonesia. Saja lenga baci peseh man masyarakat kita kan harus
melalui pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan bagi izin-izin semaka baci kari isahkan man masyarakat. Tentu na meriah ukurta kentisik nari ngosialokan me vaksinenda. Saja ope dengar kita ngalokan vaksinenda kai dagi sibahan persikapan ta. Tentu na kekelengan Tuhan. Amin na pe vaksinenda nandangi breken man banta. Labu ngatakan maka kita baci bebas satia-tita saja lanai mengikuti protokol kesehatan. Harus kita tetap menjaga diri kita sedemikian rupa. Kalau ulah kita terpapar COVID-19 senda. Hidup sehat alu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Adik kalak lar sikap ibasye. Baci saja lenga kareseh vaksin dai. Nggo leben ia terkena virus, adilah megegeh imunna. Baci kal leben ia nadingkan kita. Maka kekelengan Tuhan persikapan penting man banta. Bagi peibas minggu advensi petelu keneda ngeranaka kita karena ersikap nandangi kerehan Tuhan. Kekelengan Tuhan tentuna adi si perdiatikan situasi sili ibas kita genduari rikutkan COVID-19 senda. Mungkin baci si bandingkan, baci si peseri. Ugakin kerincu henta. Nandangi rehna vaksin sir bahanca. Baci kita sehat mulihi. Baci kita kembali beraktivitas. Baci tambah keriahan ta. Ras kerehen Yesus. Simbaba keriahan si tetap. Simbaba kemalaman ati si rasa lalap. Keselamatan kubas kegeluhan ta. Memang COVID-19 enda bersifat keduniawian janah kerehen Tuhan enda bersifat universal. Minggu enda si bengketi minggu Advent si petelukan. Advent enda artina kerehen. Maka ibas kini tekenta si tunai babai kita kubas ada pengangkan. Maka Tuhan rehme bagi vaksin COVID-19 ndai. Nandangi rehme man banta. Memberikan keriahan man banta. Bagi kape kerehen Tuhan. Epi tentu akan membawa keriahan man banta. Adi vaksin dai membebaskan kita dari penyakit COVID. Kerehen Tuhan babai pembebasan ibas kuasa dosa, pembebasan ibas kematian. Bengket kubas kegeluhan si rasa lalap. Amin nape waktu nalengabo siteh tapi iar padan. Bas pustaka si badia maka rehme ia. Maka ugah ada geninta ersikap ngalo-ngalo kerehena. Kekelengan Tuhan adikala si ersikap ngalo-ngalo kerehen sekala jelma. Biasana tergantung isi sireh. Adi sireh kala erpangkat kala si mehaga kala si baci nampatia kala si tutu baci memberikan keriahan man bana lah baci lang ersikap ia. Ibahanna persikapan si luar biasa. Tapi di kuni sir kala sir banca gulut dukurna sir bahanca tambah sinanggelna. Tentuna kekelengan Tuhan. Ibahanna kama carana ugaglah lah baci jumpa. Biasanya li dua alasan ibahan. Gelah kala si lihat tetereh baci lah kita jumpa. Misalnya sidarami alasan. Gelah reh pia ke rumah kentisi enca mis kaya laus. Entah pesi pedoakan sidarami ingan cebudi. Semaka reh ialah kita jumpa. Madilah bagi ukur ta sirhei. Tapi di buku bagi ukur ta sirhei sir guna man bantar sikap tutu kita. Si pesikap dirinta rumah ta uwis ta ayon ta krina si pesikap gelah baci mahaga malam ate kalak sirhei ku rumah ta. Maka genduari ading ninta nimai kerehen Tuhan ugah dagi persikapan ta. Tentunya si tandai lebih Tuhan isi.
Sinandangi reh si pedua kali kena ema Yesus singgo nelamatkan kita, si mengorbankan diri man banta singgo nebusi dosa-dosa anta. Maka ia kami ngenca si jadi dalan man banta gelah baci seh ku di bata. Ibas Yohanes 4:6 tang kasih kata kena kerasi. Isi pela bacindahi bapa dilarah aku. Masih reh ku kita. Masih na atena reh pedua kali kena. Maka kekelengan Tuhan erpalaskan Mazmur 126 petang kasih katakan maka kerehen Tuhan baci iandingkan bagi kasih terjadi man bangsa Israel. Bangsa Israel paksa si ibas tabanan atena mulih ku Jerusalem. Maka ibayangkan na maka adirah kenca di bata mulahi bangsana babai yang mulihkan ku Jerusalem kaisi jadi ije. Ada perubahan yang besar. Kala si sedekah henda demi bas kebiaran. Kebiaran salih jadi keriahan. Kala si sedekah henda tangis ibas tabanan mulih yang go jadi tawa. Maka kekelengan Tuhan kala si sedekah enda de malukin Israel salih jadi malam atenai bahan Tuhan. Kerehen Tuhan baba perubahan simbelin bas kegeluhan manusia. Maka katakan na pendai desken tanah kerah si ipaleri lau udan. Bagaimana perubahan si bahan Tuhan tupung ia reh pagi. Kalau si merdang alu tangis baci rani alu resurak. Kalau si laus ngenahkan benih alu iluh mambur. Mulih baba peranin. Ada perubahan. Ada pertumbuhan. Ada kebaikan. Kemalaman ate. Tupung reh kenca Tuhane. Nah dibagi kekelengan Tuhan. Makna kerehan Tuhan pagi kubas kegeluhan ta. Uga dagi persikapan ta. Arah sada Tesalonika 5 ayat 16 seh 24 dai Paulus ngajari kita. Surat sada Tesalonika enda isehkan Paulus man perpulungan i Tesalonika tepung ia i Korinti. Arkiteken li persoalan ibas Tesalonika. Persoalan ni masalah kerehan Tuhan si pedua kalikan. Perpulungan bingung ia. Digankin reh Tuhan maka dikune kami pagi mati lengar Tuhan kami gua atan kami ngalakukan keselamatan tahlang. Maka si petulukan ugangin na kami sikap-sikap kaya harus bersikap kami ngalo-ngalo kerehana. Kekelengan Tuhan Paulus ngajari perpulungan Tesalonika bagi kita krina si pemenang. Ibas sada Tesalonika 5 ayat 2 katakan na Tuhan reh desken pinangko. Labu si tehdigan warina tapi reh ma iya. Maka kita kan reh ia harus kita sikap. Maka karena kala singgo mati api dengan Yesus reh tangkas pi katakan ibas sada Tesalonika 4. Maka aminna kala si mati rasing geluh denga labu ngatakan ca menentukan hubungan Tuhan rasia. Sebab kalau singgeluh rasi mate, Tuhan tetap berhubungan rasia. Maka gua persikapan ngalo-ngalo keren Tuhan si pedua kalikan. Enda jadi pelajaran man banta kerina. Si pemenai katakan na tetap bermeriah ukur kata wari pe. Tentunya kekelengan Tuhan. Enda meserangi situ nangan tu sisa. Adi surah-surah. Entah suasana aman, tentunya bahan si kita meriah ukur. Tapi ditupung gulut, li perbebe, entah ceda hati, tak gua ntar meriah ukur. Ijenda Paulus ngajari kita, palaskan pengalamannya. Maka persadaran ras Tuhan, arkiteken persadaran ras Tuhan. Sebut susah entah pe senang, ia tetap bermeriah ukur. Sienda baci jadi arkiteken, ngulit pengarapan naman Tuhan. Dengan tek ia labu pernah Tuhan mengecewakan kegeluhannya.
Ibas Roma 5 ayat 2 katakan Yesus Kristus memaba kita bengket kubas lias ate di bata arkiteken kini tekenta jana ibas lias ate di bata eme kita ngeluh dengan ringan dage meriah ukurta sebab lid pengarapenta maka kita ikut dan bagi nibas kemuliaan di bata pengarapan akan janji Tuhan erbahanca kaipe situasi bas kegeluhunta tetap kita meriah ukur. Jangan kita berfokus pada masalah kita, tapi berfokus kita kepada Tuhan, sumber solusi atas masalah-masalah kita. Adi bagai si ban, kat dawari paksa pe, tetap mengasuh kita meriah ukur. Maka si pedua kini kata kena, ertoto katawari pe. Pertoton membangun hubungan ras Tuhan. Maka diskatakan ertoto katawari pe berarti lid kontak. Hubungan ras Tuhan lah terputus katawari pe. Labu terjem paksa lid surah-suranta. Entah paksa gulit ukurta. Je maka kita reh ku Tuhan. Tapi tentunya ertoto katawari paksa tapi labu ngatakan maka setiap saat kita nutup mata lipat tangan ertoto. Dibas bawa mobil kita kamdu sambil lipat tangan me cilaka kangdungna. Tapi jenda ipersingeti kita. Maka artoto katawari paksa enda pe maksud na makap kai pe silakukan kita. Kontak kita dengan Tuhan harus selalu ada. Kai pe si terjadi bas kegeluhan ta hubungan yang baik. Dengar-dengaran dengan Tuhan harus terus dilakukan. Sungkun Tuhan payong ngesi kulako kene Tuhan. Bas paksa gulut ukur tak paksa li perbebenta. Katakan man Tuhan ajari aku guna ngalokan situasi enda. Pegegehi aku guna ngasup menerima kenyataan enda. Jadi bagaimana haruslah kegeluhan tak kekelengan Tuhan. Maka ertoto nafas hidup orang percaya. Kita ibas kita ertoto. Tuhan nah kenca bagi singanatena. Tuhan hadir dalam doa kita. Adik kita tetap berdoa, Tuhan akan memberikan kehidupan bagi kita. Maka doa adalah nafas hidup orang percaya. Setiap kita membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan memperhatikan kita. Bagi Nina ibas Lukas 10 sada ayat siwah 10. Perbahane ku katakan man bandu, pindolah tentu ngalo mekam. Daramilah tentu daddu. Tuk-tuklah tentu talangi pintu man bandu. Sebab ise si mindo ngalo kap. Jana ise sindarami dat nam kap. Bagi pe ise si nuktuk pintun italangi kap. Ketika kita berdoa lipat tangan, Tuhan akan hadir di bas kegeluhan ta. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita. Maka seterusnya katakan bujur basi gua panape. Dadah kam jadi kemamangan kang mate ta guangin dah ngatakan bujur ibas situasi si gua apa pe. Turah kenca pinakit, turah kemalangan, ijurukan kala, guangin inta ibujur Tuhan kau berikan doaku, ijurukan kala tentu nalah bagai. Kekelengan Tuhan. Kala si ngasup mengatakan bujur ibas juga pape. Iyang go ngasup ngejapkan. Maka di balik segala situasi silit ibas kegeluhana, Tuhan punya rencana. Tuhan labo mempediat dia. Tuhan labo menyingkirkan dia, mengasingkan dia. Tapi Tuhan hadir. Jangan memberikan pengajaran, pendidikan. Dalam pula terlebih pe bacikang arah perbebene jadi pasu-pasu. Perukuran siya masih harus digejapkan. Maka ngasup kita ngatakan bujur. Ibas situasi si gua apa pe. Mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau karonina basi gua apa na pilih untung na. Kecelakaan pe kita untung kela penggel. Penggel pe untung kak sadana henca penggel. Dua nana he penggel pe untung kak tanela penggel. Nah, ketika kita melihat bahwa di balik persoalan kita ada keuntungan yang Tuhan berikan, masih Tuhan berikan bagi kita. Harusnya kita ngasup mengatakan bujur mandi mata. Maka seterusnya ibas ayat 10 siwah
se-22 isingatkan ula ambati pendahin kesah si badia dengan lah nganggap enteng berita karena surah-surah di bata. Enda artina ibas kita nimai kerehan Tuhan enda tentunya kita harus tetap mereken diri kita, membuka diri kita guna idemi alu pendahin kesah si badia, idemi alu kata di bata. Ulah karininta nimai kerehan Tuhan, tapi lah kita sikap arah ngalaukan kata di bata. Lama tedah hati ta jumpa ras di bata, kata di bata masuk kuping kanan, keluar kuping kanan pe. Kalau sirtima nandangi kerehan Tuhan Yesus Kristus, ibere kena dirina guna idemi alu pendahin kesah, kata di bata idemina ibas pusuh. Maka kekelengan Tuhan arah pembahasan tain dan dai sada Tesalonika 5 ayat 96 22 enda ipersingeti kita, maka harus tetap bermeriah ukur, harus ertoto katawari paksa pe, ngatakan bujur katawari paksa pe dengan langam bati pendahin kesah ras langanggap enteng berita karena surah-surah di bata si kerina cidahkan kinir sadanta persadanta ras Tuhan. Lengah pereh Tuhan dai. Tapi di kune silaku kene krina kita ngor sadar ras Tuhan. Maka tangka si katakan ibas invokasiota. Maka kala sir sadar ras Tuhan. Kala singgeluh ibas Tuhan. Tuhan ibas ia dengan ia ibas Tuhan. Maka Yesus si batang anggurei erbahanca buwe buah bas kegeluhan ta. Kehidupan kita meningkat dari buah sikitik erdekah nargalangna, ermanisna, ermeramisna, sepaksana peranin itama kita ibas ingan penyimpanan. Kekelengan Tuhan. Kala si ertima nandangi keran Tuhan alu tutus. Laba cilang hidupnya akan semakin meningkat. Pasu-pasu di bata isikapkan manbana. Keleng ate di bata tetap seh kena manbana. Ope dengar kerkena. Jangan dikune pagi reh Tuhan ida petina kinir sadan taras ia pe tetap si jaga. Tek kita. Maka ingan si dem alu kriahane kegeluhan si rasa lalap pe. Isikapkan Tuhan dengan ibere kena jadi si kerajaan ta. Maka kekelengan Tuhan kerehan vaksin COVID-19 pe lengah pe ya reh engko meriah ateta engko sikap kita ngalung-alusa uga kangenda adi Yesus katakan reh me aku memberikan keselamatan man bandu uga dage persikapan ta dibatasi masuk-masuk kita. Amin. Ras kita artoto Tuhan di bata Bapa kami, ngoelokan kami katandu Bapa jari kami, gelah kami ngasuh pesikap-sikap diri kami Tuhan. Lalu begitu pun kami reh pagi kudonienda, gudang babai kami kubas keselamatan atan kami ngalokan ca Tuhan arpalaskan, kini teken kami kesetiaan kami gunang geluh ibas Tuhan. Terpuji termuliakan Bapa reh kami bas Yesus Kristus penebus kami. Amin. Mari dage raduras kita tedis dengan siakukan kini tekenta radukan krina kalak Kristen ibas krina paksaras ingan bas donienda ninta dage ras-ras. Aku tekman di bata Bapa silar sibar kuasana sinepalangit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur sing udah nari. Si so keliaman. Tergelar si Maria. Sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakukan ku kayu persilang. Mate jenari kuburkan. Nusur ku doni kematen. Peteluarikan ku keke ibas si matenari. Nangki ku surga. Perkundul narah kemohon di bata. Bapa silar sibar kuasana. Jenari regmia pagi. Ngerana kesinggeluh rasinggo mate. Aku tekman kesah si badia. Janali sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin.
Sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, kata dibatas jadi palas, ibas kita ngendeskan persembahan ta, ibuat ibas Filipi 4 ayat 10 siwah nina. Dibatas sisim para lu kebayakan silit ibas Kristus Yesus, mereka krina keperluan geluhndu. Tepung sisahkan persembahan ta si puji Tuhan ibas kitab dendenta 470 sada. Mari raduras kita artoto kena persembahan rahasia fata artoto kita. Isekin kami endo Tuhan maka kami ngasup merebandu, tang kasih kejapkan kami maka krina silit ibas kami enda, kam kap ampuna dingin beri kenduman kami guna kinyulin kegeluhan kami Tuhan. Maka tanda pengatakan bujur kami Bapa, sada bagin pemerenu gue pepulung kami, jadikan kami persembahan man bandu Tuhan, mindo kami Bapa. Alo kendingin pasu-pasu Tuhan persembahan pengatakan bujur enda. Telah baci pakaikan gereja Tuhan. Guna pebelangkan berita si meriah. Bagi pe guna program-program si ngoi bahan Tuhan. Bagi pe Bapa kami si masuk-masuk krina kami Tuhan anak-anak andu. Kami si mereken gegeh ngasupan man kami bas mentasi masa-masa sulit ibas pandemi COVID-19 enda. Bas krina pendain anak-anak Tuhan. Dibatasi masuk-masuk sa. Si mereken ulih si mahulina man bana. Kami memberikan kesehatan kejuah-juahan. Di kune pelit perbeben Tuhan. Dibatasi memberikan dalan pula man krina anak-anak du. Lah baci tambah keriahan ukurna gunar pengendes man Tuhan saja. Andangi turang sinina kami si bas paksenda mungkin lit iya bas perbeben arkiteken sakit pinakit. Perbeben arkiteken ekonomi. Perbeben arkiteken pendahinna Tuhan. Perbeben arkiteken lasiangkan tengah-tengah jabu subuk perbulang ras dahara. Anak-anak sila bagi ukur. Bagi pe Tuhan. Nandangi turang senina kami. Si paksa genduar pe bergumulia. Arkiteken mungkin paksenda. Terpapar COVID-19 ya Tuhan. Basia indah kerina Bapa mekuah hati indu Tuhan. Kam lagi sinampati si mereka gegeh ngasupan. Hikmat kebijaksanaan. Dengan mereka dalam pula sama ngasup ia. Mulahi diri nebas perbebena dan nari. Arpalaskan penampat Tuhan. Dengan enda pe baci jadi sada gegeh man bani bas wari-wari sira kunar sembah man banu tetap Tuhan. Bagi pe Bapa, andangi usaha-usaha silakukan pemerintah kami guna menangani pandemi COVID-19 enda di mata pe si masu-masusa. Mereka nu pemetah kepentaran man pemerintah kami bagi pe man kalak-kalak si ikhususkan Tuhan guna menangani masalah enda. Kalau alu bagi pe Tuhan pandemi enda pe baci idungi bas negara kami bagi pe bas dunia enda dingin dibenarkan kami ka kegeluhan kami bagi singgonggona pe Tuhan itruh perkuahate di bata. Arto pe kami Tuhan nandangi BP majelis kelasis sila latih-latih Tuhan kuda nikapkan
kebaktin dape Bapa. Rikuras krina anak-anak Tuhan si mereka diri guna melayani ibas kebaktin online dape di mata si masu-masu si mereka ulih si muhuli manbana si nambahi bagi si muhuli Tuhan sehmaka malam dingin meriau kurna rengasupna petap ia Bapa ibas wari-wari sirah guna melayani Tuhan ibas dahin sindeskan Tuhan manbana. Terpuji termulia kam Bapa. Reh kami bas Yesus Kristus penebus kami. Amin. Alu Muhammad mari raduras kita kena tedis. Mari si puji Tuhan ibas kita mendendenta nomor 286. Sada ras si peempatkan. Gunandungi kebaktinta, mari daduras kita melaskan pertonton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelam di perbadi yamin, remin kini rajandu, selamin pratendu bas doninda bagini surga. Berikan man kami akan cukup basuar sendah endah. Alami salah kami, bagi alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami baba kam kubas percobaan, tapi olangilah kami dur silat nari, sebab kam kap simada kerajaan. Ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Lawaslah alu damai ras mejuah-juah, janah tetaplah metenget kam. Nimai kerehen penampat, ngeluhlah tetap ibas kebujurenna, dengan guna jadi gegehdu, alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata simada perkuah ate, singonanahkan kamku kemuliaan nasi rasa lalap ibas Yesus Kristus. Jadikan kam tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa seh rasa lalap. Amin. Bagaimana kebaktian minggunta ibas minggu advensi petelu kenenda. Selamat beraktivitas, tetap andalkan Tuhan. Salam sehat di batas masuk-masuk kita. Amin.